Good morning everyone. We are from 5th standard. Today we are presenting here human emotions. There are some positive emotions. There are some negative emotions. There are some positive emotions we must follow. Let's see which negative emotion we should avoid. Human beings have some emotions, good and some are avoidable emotions. Worry means चिंता किंवा काळजी. Worry means to think that something bad might happen. एखादी वाईट गोष्ट घडेल किंवा घडणार आहे याची भीती वाटणे. Gossip means गप्पा-टप्पा. It means informal talk about other people and personal views. गप्पा-टप्पा इतर माणसांबद्दल किंवा त्यांच्या आयुष्याबद्दल व्यर्थ चर्चा करणे. Some feelings or emotions we must avoid. These are anger. Anger means wrath. Anger. Don't do things to make somebody become angry. एखाद्याला राग येईल असे वागू नये. Fear means भीती. It is the feeling that you have something dangerous. भीती जेव्हा एखाद्या धोकादायक किंवा भयानक गोष्ट घडण्याची शक्यता असते तेव्हा मनात निर्माण होणारी भावना. Envy means मत्सर किंवा हेवा. It is the feeling that somebody else has something that you want. तुम्हाला हवी असणारी गोष्ट दुसऱ्याकडे असल्यामुळे तुमच्या मनात येणारी भावना म्हणजे हेवा किंवा मत्सर. Laziness means आळशी. It is the quality of being slow moving. आळसीपणा म्हणजे गती किंवा ऊर्जेचा अभाव. Selfishness means स्वार्थीपणा. It is being concerned excessively for oneself or own advantage. स्वार्थीपणा म्हणजे फक्त स्वतःच्या फायद्याचा विचार करणे. Surprise means आश्चर्यचकित. Surprise means it is a quick feeling that arises. अचानक उद्भवणारी भावना म्हणजे आश्चर्यचकित होणे. Jealousy means ईर्ष्या किंवा असूया. It is feeling of insecurity. ईर्ष्या म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल असूया वाटणे. Sorrow means दुःख. It is the feeling of sadness because something bad has happened. काहीतरी वाईट घडल्यामुळे येणारी भावना म्हणजे दुःख होय. Sadness means दुःखी. It is feeling of unhappiness or sorrow. एखाद्या वाईट गोष्टीमुळे मनात निर्माण होणारी भावना म्हणजे दुःख. Disappointment means निराशा. It is the things when someone get disappointment for any reason. निराशा म्हणजे एखाद्या गोष्टीमुळे नाराजी व्यक्त होणे. There are some positive emotions we must follow. Happiness means आनंदी, a state of well-being and contentment. Joy feeling of a great happiness and pleasure. Joy means आनंद. चांगली गोष्ट घडून गेल्यानंतर होणारा अनुभव means आनंद. Gratitude means कृतज्ञता. It is an emotion for appreciation for positive things. कृतज्ञता म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल आभारी असणे. Inspiration means प्रेरणा, a feeling of being motivated or encouraged to do something. प्रेरणा म्हणजे तुम्हाला नवीन कल्पना देणारी किंवा कार्य करण्यास प्रोत्साहित करणारी भावना. Hope means आशा, एखादी गोष्ट घडावी अशी इच्छा करणे. All emotions that arises from a sense of self-respect. स्वतःबद्दल किंवा इतर व्यक्तींच्या यशाबद्दल वाटणारी भावना. Thank you.